नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर दिनाजपुर जिले के किसान खेत मजदूर तृणमूल कांग्रेस के 8वें जिले सम्मेलन में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णेंदु बसु उपस्थित थे। आज रायगंज शहर में विधानसभा भवन में आयोजित इस बैठक में पूर्णेंदु बाबू ने संगठन के नेताओं व कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर किसानों को वर्तमान राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी देने का आह्वान किया। उन्होंने कश्मीर की वर्तमान घटनाओं का हवाला देते हुए सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की भी बात कही। इस बैठक में जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल और विधायक कृष्णा कल्याणी मौजूद थे। আস্তে আস্তে একটু আস্তে যাবো বললাম দাদা, আজকে কিষাণ ক্ষেত মজদুর সংগঠনের উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্মেলন, আপনি এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। মূলত আজকের কি কর্মসূচি এবং কি বার্তা দেবেন সেটা একটু বলুন। আমাদের মূল কর্মসূচি হচ্ছে বর্তমান সময়ে গোটা দেশে যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেইগুলো সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করা। দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে কেন্দ্রের যে সরকার, সেই সরকার কৃষকদের জন্য কি করছে আর রাজ্যের সরকার কি করছে এটাকে স্পষ্ট করে তোলা। তার পাশাপাশি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কৃষকদের জন্য যে প্রকল্পগুলি হয়েছে সেই প্রকল্পগুলি মানুষের সামনে তুলে ধরা, সাংগঠনিক কিছু কথাবার্তাও হবে, বিশেষ করে